یہ واقعہ برصغیر کی تقسیم سے قبل کا ہے، جب میرا بھائی بریلی کالج میں زیر تعلیم تھا۔ گرمیوں کی تعطیلات میں گھر آنے سے پہلے وہ ہاسٹل سے بازار پہنچا تاکہ ہم بہنوں کے لیے کچھ چوڑیاں خرید سکے۔ وہ چوڑیوں کے انتخاب میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ برابر میں کھڑی ایک خاتون نے دریافت کیا، چوڑیاں کس کے لیے خریدی جا رہی ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ کسی اور سے مخاطب ہوں گی، لیکن دوبارہ سوال کرنے پر اس نے بتایا کہ میں اپنی بہنوں کے لیے چوڑیاں خرید رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے اسے بہتر چوڑیاں دکھائیں جو اس نے خرید لیں۔ پھر انہوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ان کے ہمراہ ایک بڑی بی خادمہ بھی تھیں۔ اس وقت بھائی نے یہ محسوس کیا جیسے کوئی مقناطیسی قوت اسے اپنی طرف کھینچے جا رہی ہے، چنانچہ وہ ان کے ہمراہ چلتا رہا۔ راستے میں کوئی گفتگو نہ ہوئی، اس نے صرف ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے اپنا نام زبیدہ بتایا۔ وہ جس محلے میں پہنچے وہ یاور کا دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اوپر کی منزل پر جانے سے قبل اسے 10 منٹ انتظار کرنے کو کہا۔ جب وہ 10 منٹ بعد نیچے آئیں تو وہ سیاہ برقعے میں تھیں اور بڑی بھی ان کے ساتھ نہ تھیں۔ یاور نے اپنی زندگی میں ایسی حسین عورت، وہ بھی اس قدر خوشنما زیورات میں ملبوس، پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور سوچا کہ شاید آئندہ زندگی میں بھی نہ دیکھ سکے گا۔ وہ بس انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ مغرب کا وقت تھا۔ زبیدہ نے یاور سے کہا کہ سیر کے لیے بوڑھی گنگا چلیں۔ وہاں سے ایک تانگا کیا اور دریا تک پہنچتے پہنچتے اندھیرا ہو گیا۔ قریب ہی ایک کشتی میں ایک بوڑھا آدمی لیٹا ہوا تھا۔ یاور نے اسے 5 روپے دیے اور وہ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے۔ ان کا پورا نام زبیدہ خاتون تھا اور وہ غیر شادی شدہ تھیں۔ انہوں نے اپنے والد کا نام قاسم بتایا اور یہ کہ وہ اپنے والدین کے ہمراہ رہتی ہیں۔ ان کی ایک بہن اور 2 بھائی ہیں۔ زبیدہ نے بھی ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ نام یاور ہے، کالج میں زیر تعلیم ہوں، والد ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر ہیں، ہم 7 بھائی اور 5 بہنیں ہیں اور ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال وہ لوگ دریا کی سیر سے محظوظ ہو رہے تھے۔ کشتی آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور ہر طرف سناٹا تھا۔ اس دوران میرا بھائی بار بار زبیدہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ گھر سے کیسے نکل آئیں، انہیں اجازت کیوں کر ملی اور انہوں نے کیا بہانہ کیا، مگر ہر بار یہ سوالات لبوں پر آ کر رہ جاتے۔ نہ جانے کیوں وہ یہ پوچھنے کی جرات نہ کر سکا۔ شاید ان کی رعب حسن کی وجہ سے یا پھر اس وقت ان کے قرب سے ملنے والی مسرت کی وجہ سے وہ ماحول کو روکھی سوکھی باتوں سے مقدر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سیر بھی عجیب تھی اور ایک ایسا کیف و سرور محسوس ہو رہا تھا جسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کچھ شعر بھی سنائے۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جب ناؤ بوڑھی گنگا کے ٹھیک بیچ میں پہنچی تو ایک پل کے لیے یاور کی آنکھیں چوندھیا گئیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے زبیدہ کے ماتھے سے کوئی چمکتی ہوئی چیز ٹوٹ کر پانی میں گر پڑی ہو۔ پھر ایک چھپاک کی آواز آئی جیسے کوئی ناؤ سے ندی میں کود گیا ہو۔ وہ پریشان ہوا، لیکن اگلے ہی پل اسے سکون ہو گیا کیونکہ زبیدہ اطمینان سے بیٹھی تھیں۔ اس سمے رات کے لگ بھگ 4 بج رہے تھے۔ اگلی ملاقات کا وعدہ ہوا اور کارکرم بنا کہ اگلے دن مغرب کے وقت یاور ان کے گھر پہنچے گا اور پھر ندی کی سیر کی جائے گی۔ اس کے بعد وہ دونوں واپس شہر کی طرف چل پڑے۔ انہیں گھر چھوڑ کر وہ ہاسٹل چلا گیا۔ واپسی کے سفر میں اس نے زبیدہ سے پوچھا تھا کہ انہوں نے اس میں ایسی کیا خاص بات دیکھی کہ اتنے بڑے شہر میں ان کی نظر انتخاب اسی پر پڑی۔ وہ بس مسکرا دی۔ یاور اگلے روز وقت مقررہ پر وہاں پہنچا اور کافی دیر نیچے سے آوازیں دیتا رہا۔ پھر وہ اوپر گیا، دروازے پر دستک دی تو ایک سن رسیدہ بزرگ ہاتھ میں تسبیح لیے باہر تشریف لائے۔ یاور نے بزرگ کو اپنا نام بتایا اور گزارش کی کہ زبیدہ صاحبہ کو مطلع کر دیں۔ بزرگ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ہاں اس نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی، وہ اور ان کی اہلیہ اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ یاور نے ان سے بیان کیا کہ کل اسی وقت وہ یہاں آیا تھا اور وہ خاتون یہیں سے تیار ہو کر اس کے ہمراہ گئی تھی، جبکہ واپسی صبح ہوئی تھی اور وہ انہی کی درخواست پر دوبارہ حاضر ہوا ہے۔ بزرگ آبدیدہ ہو گئے اور قسم کھا کر فرمانے لگے، بیٹا تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی اور مکان ہوگا، میاں بیوی کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہیں رہتا اور ہم دونوں تلاوت قرآن میں مشغول ہیں، ہندی میں۔ یاور اگلے دن طے سمے پر وہاں پہنچا اور کافی دیر تک نیچے سے آوازیں دیتا رہا۔ پھر وہ اوپر گیا، دروازے پر دستک دی تو ایک بزرگ ہاتھ میں تسبیح لیے باہر آئے۔ یاور نے انہیں اپنا نام بتایا اور گزارش کی کہ زبیدہ صاحبہ کو خبر کر دیں۔ بزرگ نے حیرانی سے کہا کہ ان کے یہاں اس نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اور ان کی پتنی
इस घर में अकेले रहते हैं। यावर ने उन्हें समझाया कि कल इसी समय वह यहाँ आया था और वही खातून यहीं से तैयार होकर उसके साथ गई थी, जबकि वापसी सुबह हुई थी और उन्हीं की दरख्वास्त पर वह आज फिर आया है। ये सुनकर बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कसम खाकर कहा, बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, शायद कोई और मकान होगा। यहाँ हम मियाँ बीवी के अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं रहता और हम दोनों तिलावत कुरान में मशगूल रहते हैं। अगले रोज यावर ने सख्त हैरत और अफसोस के आलम में वालिद साहब को खत लिखा कि मैं कॉलेज की क्रिकेट टीम के साथ लखनऊ जा रहा हूँ और 8-10 रोज तक घर पहुँचूंगा। इसके बाद उसका रोजाना का ये मामूल बन गया कि वो हर रोज इस मकान के नीचे ज़बीदा के इंतजार में खड़ा रहता। कई दिन गुजर गए लेकिन वो कहीं नजर ना आई। तब उसे ख्याल आया कि कहीं वो कोई तवाइफ तो नहीं। लिहाजा वो हर रोज कोठों पर जाकर उसे तलाश करता रहा, मगर नाकामी हुई। 15 रोज बाद अचानक वालिद साहब खुद तशरीफ ले आए। यावर की दाढ़ी बढ़ चुकी थी और उसकी सूरत वहशतनाक हो रही थी। वालिद ने दरियाफत किया कि क्या परेशानी है जो तुमने ये हालत बना रखी है। बहरहाल वालिद साहब जबरदस्ती उसे अपने साथ घर ले गए। अगले रोज यावर ने सख्त हैरत और अफसोस के आलम में वालिद साहब को खत लिखा कि मैं कॉलेज की क्रिकेट टीम के साथ लखनऊ जा रहा हूँ और 8-10 रोज तक घर पहुंचूंगा। इसके बाद उसका रोजाना का ये मामूल बन गया कि वो हर रोज इस मकान के नीचे ज़बेदा के इंतजार में खड़ा रहता। कई दिन गुजर गए लेकिन वो कहीं नजर न आई। तब उसे ख्याल आया कि कहीं वो कोई तवाइफ तो नहीं। लिहाजा वो हर रोज कोठों पर जाकर उसे तलाश करता रहा, मगर नाकामी हुई। 15 रोज बाद अचानक वालिद साहब खुद तशरीफ ले आए। यावर की दाढ़ी बढ़ चुकी थी और उसकी सूरत वहशतनाक हो रही थी। वालिद ने दरियाफत किया कि क्या परेशानी है जो तुमने ये हालत बना रखी है। बहरहाल वालिद साहब जबरदस्ती उसे अपने साथ घर ले गए। जब से जुबैदा मिली थी, यावर ये समझने से कासिर था कि उसका सुकून क्यों छिन गया है। ऐसा नहीं था कि एक रात की मुलाकात में उसे मोहब्बत हो गई थी, बल्कि ये एक तजस्सुस था जो उसे चैन नहीं लेने देता था। आखिर वो कौन थी, कहाँ गई, उसने झूठ क्यों बोला और धोखा क्यों दिया। जिस मकान से वो उतरी थी, वहाँ की बालकनी से जुबैदा ने झांक कर उसे देखा भी था। फिर वो बुजुर्ग कैसे कह सकते थे कि यहाँ कोई जुबैदा नहीं रहती। इन सवालात को वो जूं-जूं अपने दिल में दबाता, उसका ज़हनी खलफिशार बढ़ता जाता, यहाँ तक कि उसे जुबैदा की तलाश का सौदा हो गया। उसकी हालत दीवानों जैसी हो गई, बाल और दाढ़ी बढ़ गए। जब भी मौका मिलता वो घर से भाग निकलता, कभी उस मोहल्ले में जहाँ जुबैदा मिली थी और कभी बूढ़ी गंगा के किनारे मारा मारा फिरता। वालिद साहब ने बहुत समझाया बुझाया और हर तरफ से मायूस होकर तावीज़ गंडों का सहारा भी लिया, मगर कुछ असर न हुआ। जब भी वालिद या कोई और उसे समझाता तो वो सिर्फ यही पूछता, वो आखिर कहाँ गई, मुझे इस सवाल का जवाब दे दो, मैं तलाश तर्क कर दूंगा। वालिद साहब उसकी हालत से मायूस हो गए और जिससे भी जिक्र करते अफसोस से कहते, न जाने मेरे जवान बेटे को क्या हुआ है, उसके सर में तो सौदा समा गया है। एक बार एक बुजुर्ग अबाजान से मिलने आए। उन्होंने हस्बे मामूल इनसे भी बैठे के जुनून का तज़किरा किया। बुजुर्ग ने यावर को बुलाया और तमाम दास्तान दिलचस्पी और गौर से सुनी। फिर उसे अपने घर आने को कहा। यावर दूसरे ही दिन वक्त मुकर्रा पर उनके यहाँ पहुँच गया। उन्होंने एक बहुत पुराने परिंदे से बेहद बुसीदा तस्वीर निकाली और दिखाई। क्या उसे पहचानते हो? तस्वीर देखते ही यावर का चेहरा खुल उठा। हालांकि वो इस कदर बुसीदा थी कि नुकोश मिट रहे थे, फिर भी उसने पहचानने में देर न लगाई। ये तस्वीर तो उसके दिल पर नक्श हो चुकी थी। ये उसी हौर शमाइल ज़बैदा की तस्वीर थी, लेकिन उस पर दर्ज तारीख और सुन वालिद साहब की पैदाइश से भी पहले का था। यावर हैरानी से बुजुर्ग को तक रहा था और वह इसकी हैरत को भानप चुके थे। फिर उन्होंने उसे ज़बैदा की कहानी सुनानी शुरू की। कहने लगे, बेटा, हम मुसलमान हैं, तोहमात पर यकीन नहीं रखते, मगर हम अल्लाह ताली के अजायबात और उसकी कुदरत की करिश्मा साजी पर तो यकीन रखते हैं। खुदाई भेद वही जाने, लेकिन ये एक हकीकत है कि जिस मकान की तरफ तुम्हें ज़बैदा ले गई थी, इस जगह उस इमारत से पहले एक और इमारत मौजूद थी। यूं समझ लो कि आज से 100 साल पहले वहाँ जो हवेली थी वो ज़बैदा के परदादा की थी। वहीं ज़बैदा ने जन्म लिया, वहीं पली बढ़ी और वहीं उसकी शादी की तैयारियां हुई थी।
वो दुल्हन बनी थी और दौल्हा इसके ताया का बेटा था। दोनों में बचपन ही से बड़ी मोहब्बत थी, मगर इस मोहब्बत के दरमियान रिश्तादारी की रकाबतें हायल थीं। बड़ी मुश्किल से ये शादी हुई थी। ज़ुबैदा अपने दौल्हा को पाकर बहुत खुश थी और दौल्हा भी मसरूर था, लेकिन ये खुशी आरजी साबित हुई। दुल्हन का घर नदी के एक तरफ था और दौल्हा का दूसरी जानिब। शादी के बाद दुल्हन ने ससुराल में सिर्फ एक ही दिन गुजारा था। रवाज के मुताबिक मगरिब के वक्त दौल्हा दुल्हन तैयार होकर सैर को निकले। दोनों नदी पर आए और कश्ती में सवार हो गए। कश्ती पानी के सीने पर तीरती जा रही थी और चांदनी रात में 14वें का चांद सतह आब पर कश्ती के हमराह सफर कर रहा था। अपने खूबसूरत हमसफर के साथ खुशियों के निशे में सरशार दुल्हन ने जब पानी में झांक कर चांद का अक्स देखना चाहा तो उसके माथे से सोने का झूमर नदी में जा गिरा, जो ज़ुबैदा की मरहूमा माँ की निशानी थी। ज़ुबैदा के मना से सिसकी निकल गई और वो बस इतना ही कह सकी, हाय मेरा झूमर गिर गया। दूल्हा ने झूमर पकड़ने के लिए पानी में हाथ डाला, मगर झूमर गहराई में उतरता चला गया और दूल्हा ने बेइख्तियार किश्ती से नदी में छलांग लगा दी। उसे इस बात का होश न रहा कि जोश मोहब्बत में भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जब दुल्हन ने दूल्हा को डूबते देखा तो वो भी चीख मारकर पानी में कूदने लगी, मगर मिलाह ने उसे सख्ती से पकड़ लिया, क्योंकि वो जानता था कि वहां पानी कितना गहरा है। ज़ुबैदा सदमे से ढाल न जाने किस हाल में घर पहुंची। वो ये दुख बर्दाश्त न कर सकी और आखिरकार अपने सहाक के दुपट्टे का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। बुजुर्ग ने यावर की तरफ देखा, जिसका चेहरा पसीने से तर था। वो कहने लगे, हाँ बेटा, ये हमारे खानदान के बुजुर्गों की कहानी है। यूं समझ लो कि ज़ुबैदा हमारी किसी पिछली पश्त की एक नौजवान लड़की थी और उसे फौत हुए एक अरसा बीत चुका है। अब तुम उसे तलाश करने का सौदा जहन से निकाल दो। अगर अब भी यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें अपने खानदान का शजरा दिखाता हूँ, जिसमें तुम्हें ज़ुबैदा के वालिदैन, बहन भाइयों के नाम और उनकी तादाद भी मिल जाएगी। ज़ुबैदा ने तुमसे सच कहा था कि उसकी एक बहन और 2 भाई थे और वो मेरे परदादा के भाई कासिम की बेटी थी। अलबत्ता उसने ये गलत कहा था कि उसकी शादी नहीं हुई, वो तो एक दिन की दुल्हन थी। यावर ने उससे ज्यादा कुछ जानने या सुनने की ख्वाहिश नहीं की और बुजुर्ग से कहा, बस जनाब, आपने मेरे तजस्सुस का इलाज कर दिया है। अब उसके ज़हन में ज़ुबैदा की तलाश का जुनून बाकी नहीं रहा था, क्योंकि उसे अपने सवालात के जवाब मिल गए थे। उसने कहा, आपकी बयान करदा कहानी सच्ची है या झूठी, मुझे उससे सरोकार नहीं। अलबत्ता आपने ज़ुबैदा की तस्वीर दिखाकर नफ्सियाती तौर पर मेरा इलाज कर दिया है। हकीकत जो भी हो, ये तस्वीर ज़ुबैदा ही की है और आप इसके बारे में यकीनन कुछ ना कुछ जानते हैं या उससे आपका कोई ताल्लुक ज़रूर है। इस वाक़ये के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया और उसने फिर कभी ज़ुबैदा को तलाश नहीं किया। आज भी जब मेरा भाई अपने उस जुनून को याद करता है, जब उसके सर में ज़ुबैदा की जुस्तजू का सौदा समाया था, तो वो कहीं खो सा जाता है। हम उसे यूं खोया हुआ देखकर मुस्कुरा देते हैं और सोचते हैं कि अगर ज़ुबैदा का वो बुजुर्ग रिश्तेदार न मिलता और उसे ये कहानी न सुनाता, तो न जाने मेरा लाडला भाई कब तक यूं ही परेशान रहता।